ઉત્તર પ્રદેશના સંભલ જિલ્લામાં સરકારી બંજર જમીન ઉપર થયેલા કથિત ગેરકાયદેસર કબજા સામે વહીવટીતંત્રએ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યાં બુલડોઝર દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। જિલ્લા કલેક્ટર અંકિત ખંડેવાલ અને એસપી કૃષ્ણકુમાર બિશ્નોઈની હાજરીમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। સમગ્ર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આશરે 0.03112 હેક્ટર સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર કબજો જમાવવામાં આવ્યો હતો। મહેસૂલ વિભાગની તપાસ બાદ અતિક્રમણની પુષ્ટિ થતાં જમીનને અતિક્રમણ મુક્ત કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી। इसी मुहिम के तहत ये ग्राम मुकरबपुर के अंदर करीबन 1.25 करोड़ रुपए की मालियत की 4.5 बीघे की जमीन है। उस पे ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा करके यहाँ इमामबाड़ा और एक अन्य स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसको डिमोलिशन करवाया जा रहा है। ये एक आंगनवाड़ी का पूर्व में मैदान था, ये बंजर जमीन है, इसके ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा किया गया था। इसकी शिकायत प्राप्त करने के बाद में माननीय न्यायालय में इसकी कार्रवाई चली और जवाब नहीं दे पाने के बाद में प्रशासन के द्वारा इसको करवाया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा 4 थानों की फोर्स पीएससी और आरएलएफ की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के जितने भी अवैध कब्जे हैं, लोगों से ये भी अपील की गई है कि स्वयं उनको हटा लें, अन्यथा इस तरीके के मामलों में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई डिमोलिशन भी करवाया जाएगा और फाइन भी लगाने का प्रावधान है।